శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. అందరూ చెప్పాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి.
అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. அகிலாண்டகோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. நின்றான் அமர்ந்தான் கிடந்தான் என்னும் 3 கோலங்களில் காட்சி தருகிறார் பெருமாள். பக்தர்களே, வைகானச ஆகமம்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, கலச பூஜை, சுத்தி புண்ணியவச்சன கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடங்க உள்ளது. இதை நாம் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலம் அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவித்துக் கொண்டு அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டு உள்ளோம். மதுரை கூடல் அழகர் கோயிலிலும் பெருமாள் இது போன்ற 3 நிலைகளில் சேவை சாதிக்கிறார். சயனித்துள்ள மூலவர் அனந்த பத்மநாபனாகவும், அமர்ந்த நிலையில் உற்சவர் வைகுண்டநாதராகவும் அருள்கிறார். நின்ற கோல பெருமாள் புண்டரிகாக்ஷன் என்னும் திருநாமத்தில் அழைக்கப்படுகிறார். தாயார் கமலவல்லி நாச்சியார் செல்வங்களை அள்ளித்தந்து பக்தர்களின் குறைகளையும் கவலைகளையும் தீர்க்கிறார். ஸ்ரீசாஸ்திரதாரமகிலம் விகணோ முனீந்திரம் பூயோ நமாமி புவனைக குரும் பிரசன்னம் ஸ்ரீமதே விகனசே நமः भृगुमरीचि अत्रि कश्यपेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारयत्याः परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम्. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि स्तण्डिल परिधि परिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिच्छन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराजदप्तश्रमानशेषु तरत्सरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सितरकं सुधर्मा इदमा पश्चिमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं येते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विश्वे देवा अमञ्जन्त मरुतस्वस्या. अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि दत्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि पार्श्वेऽग्निमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कण्ठेपमावाहयामि कुक्षोवाकाशमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि. आवाहन देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः.
ఆసనం సమర్పయామి వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి వరుణాయ నమః పుష్పాణి పూజయామి వరుణాయ నమః ప్రచేతసే నమః రక్తాంబరధరాయ నమః యాదస్పతయే నమః వరుణాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి వరుణాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి వరుణాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుధేశ్వరాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి తన్నో వరుణ ప్రచోదయాత్ వరుణాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ఆదో నిర్విఘ్నేన పరిసమా ఆవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం సింగచక్ర సమన్వితం జయాపతిం శృంగగేతం సుపుష్పర్ధవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాముఖమర్చయేత్ ఆగ్నేయుయస్మాదజామహే త్వా విశ్వేశదాత్మం హితో న శంభో వైరాజందేరోహదన్నిధత్తాం ప్రేష్యామదేశో విబుధానామనాదర్యామే సస్తాంతరితాం తధాతు పద్మాకారమండలే బొంబోః విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి నిత్యానుభాయనమావాహయామి తద్దక్షిణే సూత్రవతీమావాహయామి వామే జగామావాహయామి సూత్రవతీర్గా సమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః ఆసనం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః శాంతాయ నమః హరాయ నమః అమితాయ నమః నిత్యానుపాయనే నమః సూత్రవత్యై నమః జయాయై నమః సూత్రవతీర్గా సమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన స్మృతో రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణః తస్మాద్రాణ్యముపాసీత కర్మణాం విఘ్నశాంతయే ఆరంభే కర్మణాం పుష్టిం విజ్ఞానాం ప్రశమాప్యత కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భవద్భిరనుజ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే వాత్స్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రజదాం ప్రజాపతిః శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంత గేతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గేతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గేతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నదధే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రీ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యతో వృదాని పుష్పసే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాదరం తద్విప్రాసో విమన్యమోజాగ్రభాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్త్వరస్య ద్రవిణోదా సనరస్య ప్రియం సతే ద్రవిణోదా వీరమతే మిషన్నా ద్రవిణోధారాసతే దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణేభిస్తృణయామదేవా భద్రం వస్యేమాక్షభిర్యజత్రాః శ్రీరంగైస్తుష్టువాగం సస్తనోభిర్విషేమ దేవహితం యదాయుః శతమిన్న శరదో అంతినేవాగిత్రానశ్చక్రాచరసం తనూనాం పుత్రాసో గిత్రపితరో భవంతి మానో మధ్యారేణ శతాయక్తంతోః అదిదర్ద్యోరదిదరంతరిక్షమతిధర్మాతా సవితా సపుత్రః విశ్వే దేవా అదితిః పంచజరా అదిదర్జాతమతిదర్జనిత్వం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భక్కురుమేదోపవ్యషం యదా మయి సూర్యపదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావదత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావత్ కర్మేత యత్కారే స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః భుర్భువస్వరమస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్యాస్త్రయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి స్థండిలపరిపరిస్తరణ సర్వోపకరణ సుత్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః భుర్భువస్వరం పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త యజమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంతో కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తిరుధ్యాస్మ హవ్యేర్నమధోపసత్యామిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధానే హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరతః సమీరాః ఓం భూః భూర్భువస్వరం పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త యజమానాయ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మర్ధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మర్ధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మర్ధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్తే తథా తరామహేరణాయ చక్షసే యో వశ్మతమోరసస్తస్య భార్గతే హనః వశతేన మాతరః తస్మా ఆరంగమామ భోయస్య క్షయా జజన్పథా ఆపో జనయథా చనః
ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విదర్శనిః యః పోదాసపునాతుమా పునంతమాదేవ జనాః పునంతమనబోధయ పునంత విశ్వ ఆజవః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతూకుం వృణు యత్నే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితదమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవిదః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్యై వక్మే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తజామదంతస్సమార్త్యేషు వజగ్స్యామపతయోరగీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాదః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీభిః అతావని యజ్ఞే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే రక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनत येनापो दिव्यं क्षः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीत्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि स्थितितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे कादिं यज्ञाय कादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तुद्वपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राप्यान्ति देवार्त्वजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान्ति शिवासाः पितरो मार्जयन्तान् प्रतीत्यान्ति शिखः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्ति स्यामवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति श्रीज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्तदिक्पाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च समानो नुसेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्चुषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दुरो नसते रजत्मा रसद्रुत सत्योमसद्जा गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रपाद्रिख्यातमणिं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இதோ இந்த மலையப்ப சுவாமியுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற, அதாவது திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த கோவிந்தனுக்கு அந்த திருமுலை சாற்றுதல் என்ற கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி தொடங்க உள்ளார். அதாவது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் அந்த கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம். அப்படி இங்கே ஆண்டாள், அதாவது தலைவி, தன்னை விட்டு பிரிந்த தலைவனிடம் தன்னுடைய ஆற்றாமையை சொல் என்று அழகான தமிழில் தூதுவிடுகிறார். மேகத்தை தூதுவிட காரணம், மேக நில நிறத்தை பிரதிபலிப்பது. நீல நிறம் கொண்டவன் அந்த பகவான். நீல மேக ஷியாமலன் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அப்படி கார்மேகம் என்று சொல்லும் வழக்கம் உண்டு. அடுத்து பகவானுடைய வர்ணங்களையும் எண்ணங்களையும் பிரதிபலிக்கும் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் பகவானாகவே கருதுவது அந்த ஆண்டாளின் வழக்கம். அது ஒரு மழைக்காலம். ஆண்டாள் வானத்தை பார்க்கிறாள்.
வட திசையிலிருந்து, அதாவது திருமலையிலிருந்து இந்த மேகங்கள் திரண்டு வருவதாக நினைக்கிறாள். தன்னுடைய தலைவன் இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து இந்த மேகங்கள் வருவதால் திருமலையப்பன் கூட வருவானோ என்று அவள் நினைக்கிறாள். பக்தர்களே, அதை மேகங்களிடம் கேட்கிறாள். மேகங்களே, உங்களோடு என்னுடைய தலைவனாகிய வெங்கடேஸ்வரனும் வருகிறானா? அவனோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தால்தான் என் உயிர் இருக்கும் என்று கூறுகிறாள். பக்தர்களே, அப்படி அந்த சுடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வலையாய் நாடி நீ வெங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு என்று அந்த ஆண்டாளின் திருவுள கருத்தை இத்தனை வெளிப்படுத்தினாலும் ஆண்டாலும் தன்னுடைய கருத்தை அமுதமாக பதிவிடுகிறாள். அந்த பரம பதத்திலிருந்து இறங்கி வந்து திருமலையில் நின்றது போலவே இவளும் அங்கே இருந்து வந்தவள்தானே. இதைத்தானே மணவாள முனிகள் இன்றோ திருவாடி பூரம் எமக்காக வன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தால் குன்றாத வாழ்வான வைகுண்டவான போகன் தன்னை இகழ்ந்து ஆழ்வார் திருமகளராய் என்று பாடுகிறார். பக்தர்களே, இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் முடித்தார். அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு வந்து உள்ளார். அத வைகானச ஆகமம் படி அதோ அந்த ரக்ஷா பூஜையை தொடங்க உள்ளார். வைவாஹிக மகோத்சவாக்கிஞ்சகமணி பிரதிசரபந்தன தேவதாராதனம் கரிஷ்யே. ஓம் யமர்ப்பயந்தி மனயோ ஹவிர்யோஜோ ஹிடானர்விபுதா விராஜன்னே தம்மயதோயாயஸ்யானநாக்னம் விபினானி வதந்து. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரதீர்ஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்ராதிஷ்டான தேவதாभ्यो நமः. சேஷாய நமः ஆசனம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி. அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி. ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः குடோபஹாரம் நிவேதயாமி. தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీదామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదీతర నర్మణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాదన స్వస్తి త్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమపప్రవామహే సోమం. స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవా మంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్తం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి బధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనోజరేమ సూర్యాచంద్రమథా వివ పునర్దధతాజ్ఞాదాజానతా సంగామేమహి స్వస్తి అనంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాక్యసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాజగం సమత్సు బృహద్యశోనావామివారోహేమ అంభోముజామాంగిరసంగయం స్వస్త్యాత్రేయం మనాసాజతార్క్ష్యం ప్రియాతవానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభాయన్న అస్తు శుభాగం శుభాం. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இனி ரக்ஷா பந்தனம் கைங்கரியத்திற்கு வந்துள்ளார். அதாவது அந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். அதோ அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கும் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிப்பதே ரக்ஷா பந்தனம் கைங்கரியம். அப்படி அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் எடுத்த 10 அவதாரங்களில் ராம அவதாரம் மிகச் சிறப்பான ஒன்று. வாலியை வென்று சுக்ரீவனுக்கு பட்டம் செய்வித்தான் அல்லவா? அப்படி என்றால் சுக்ரீவன் ரட்சிக்கதானே என்று அர்த்தம். யாரை கேட்டாலும் வாலி வதம் 2 என்றுதான் சொல்வார்கள். அது தவறானது. மேலான உயர்வான நிலைக்கு வாலியை கொண்டு சென்றார் ராமபிரான். அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி வதமாகும்? வாலி மோட்சம் என்றுதான் அதை சொல்ல வேண்டும். உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தேன், இப்படி மனைவியை தொலைத்து விட்டேனே என்று மனம் வருந்தியபடி ராமபிரானும் தமையனுக்கு நேர்ந்த துன்பத்தில்
தவித்த லக்ஷ்மணனும் ரிஷ்ய முகப்பர்வதம் பக்கம் வருகிறார்கள். சுக்ரீவன் இருக்கும் இடம் அது. அவர்கள் இருவரும் வருவதை அந்த சுக்ரீவன் தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறான். வருவது வாலியின் ஆட்களோ என அவனுக்குள் ஒரு பயம். அனுமனை கூப்பிட்டார். அவர்கள் என்ன பார்க்க சொல்கிறான். ஹனுமன் பார்த்துவிட்டு, வருபவர்கள் பிராமணர்கள் கிடையாது, ஏனெனில் அவர்கள் கையில் வில் இருக்கிறது. தேவர்களும் கிடையாது, ஏனென்றால் தேவர்களுக்கு கண்களும் இமைக்காது, கால்களும் பூமியில் படாது. அரசர்களும் கிடையாது, அவர் மரவுரி தரித்திருக்கிறார்கள். ஞானிகளும் கிடையாது, ஞானிகளுக்கு இருப்பவர்களுக்கு கவலைகளும் சந்தோஷமும் இருக்காது. இவர்கள் கவலையான முகத்துடன் வருகிறார் என்றாராம். அப்படி எப்படி சொன்னால் எதை சொன்னால் என்று ஹனுமனுக்கு நன்றாக தெரியும். அதனால்தான் ஹனுமனுக்கு சொல்லின் செல்வர் என்று கூறுகிறார். ஹனுமனுக்கு சொல்லின் சொல்லை கேட்டு சுக்ரீவன் ராமரையும் லக்ஷ்மணனையும் அழைத்தார். இங்கே சுக்ரீவனை பார்த்ததும் ராமர் புரிந்து கொண்டார். நீயும் மனைவியை பிரிந்து இருக்கிறாயா? இவர் மனைவியை வாலி அபகரித்து கொண்டு சென்று விட்டார். இனி உன் நண்பர்கள் எனக்கும் நண்பர்கள், உன் விரோதிகள் எனக்கும் விரோதிகள். ராமரின் பலத்தின் மீது சுக்ரீவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ராவணனையே தன் வாளால் சுற்றி பிடித்தவனாயிற்றே வாலி என்று சந்தேகம் சுக்ரீவனுக்கு. ராமரின் பலத்தை அறிய சுக்ரீவன் ராமருக்கு பரீட்சை வைத்தான். ஒரே அம்பால் 7 மரங்களை துளைக்க வேண்டும். ராமை அது செய்து காட்டினார். சுக்ரீவன் வாலிக்கு இருவருக்கும் சண்டை ஆரம்பித்தது. சுக்ரீவனுக்கும் நாகவல்லி பூ மாலை போட்டாள். வாலி பூமியில் விழுந்த போதுதான் ராமர் அம்பை போட்டாராம். பக்தர்களே, அப்படி ராமபிரான் மறைந்து நின்று கொள்ளவில்லை. ராமபிரான் மறைந்து நின்று கொன்றார் என்பதற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது. தசரதர் வசிஷ்டரிடம் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டா என்று கேட்க கடலில் நாராயணன் இருப்பதை பார்க்கிறார். ராவணின் கொடுமைகளை தேவர்கள் கூறிய போது தானே ராமவதம் செய்து அதை முடிப்பதாகவும், சூரியனை சுக்ரீவனாக்கவும் வாலியை சந்திரனாக்கவும் பறக்கச் சொல்வதும் தெரிகிறது. அதனால்தான் வாலியை சம்ஹரித்தார். தன் எதிரில் வந்து சரணாகதி அடைந்தவர்களை ரட்சிப்பான் என்று தெரிகிறதல்லவா பக்தர்களே? அப்படி அந்த பரந்தாமனை, அந்த கோவிந்தனை, அந்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே அதோ அந்த பகவானுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாம் இதை வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் அந்த பகவானுடைய, அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கோவிந்தா 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 என்று நாமும் அந்த கோவிந்த நாமத்தை ஜபித்து கொண்டே இந்த திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவிக்கலாம். அடுத்தது, அந்த கண்ணன் வெண்ணை திருடிய துன்பத்தில் கோபியரிடம் குறும்பு செய்வதும் நாம் அறிந்த விஷயம் அல்லவா? அப்படி அந்த கண்ணனே இந்த கலியுகத்தில் மலையப்ப சுவாமியாக அவதரித்து நித்தியமும் அந்த திருமலையில் கல்யாண மகோத்சவத்தை செய்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் அற்புதமான காட்சியை அளித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மலையப்ப சுவாமி. ஒரு சமயம் கண்ணனுக்கு காளி தேவியே அன்புடன் வெண்ணெய் கடைந்து தர ஆசையுடன் இருக்க நீட்டி பெற்று கொண்டாளாம் கண்ணன். கண்ணனுக்கு வெண்ணெய் கடைந்து தந்த காளிக்கு இவ்வூரில் கோவில் அமைந்த காரணத்தால் திருவெங்கடநல்லூர் என்று பெயர் வந்தது. பெருமாளின் முன்னாள் கருடனுக்கு பதில் கௌடல்ய முனிவர் இருப்பது பின்பும் ஒரு கதை உள்ளது. ஆயர்பாடியிலே கண்ணன் அவதாரம் எடுத்து வந்த போது அங்கு கோபியர்களாக உளவியர்களாக மகரிஷிகள் ஒருமுறை பெருமாளை தரிசிக்க நேர்ந்த மகரிஷிகள் கூட்டம் கூட்டமாக ஆர்வம் மிகுதியில் நாங்கள் ஒருமுறை உங்களை அறத்தழுவி மகிழ வேண்டும் என வேண்டினராம். அவர்களது அன்பு ஆதரனை புரிந்து கொண்ட பகவான் கண்ணன், நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கும் போது உங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவேன் என்றாராம். அதன்படியே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கண்ணன் அவதாரம் எடுத்து அவர்களுடைய கோபியர்களுடைய கோரிக்கைப்படி
விளையாடி அவர்களின் பிரியத்துக்குரியவராக திகழ்ந்து வந்தார். ஒரு நாள் இரவு வனத்தில் இருந்தபடி கண்ணன் குழுவூத அந்த இசையில் மயங்கிய கோபியர் அனைவரும் தங்களை மறந்து கண்ணனிடமே சென்றார். அவர் அத்தனை வடிவங்களை எடுத்து அவர்கள் அனைவரும் நடனமாடியும் பாட்டு பாடியும் அந்த கண்ணனை மகிழ்வித்தனர். இவ்வாறாக மகரிஷிகள் விருப்பம் பூர்த்தி ஆயிற்று. பக்தர்களே, இதோ அந்த ரக்ஷையை முதலில் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார். அடுத்தது அந்த பூதேவிக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார். அதை நாம் தரிசித்து அந்த பகவானுடைய அந்த தாயாரினுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறவுள்ளோம். அப்படி ஆசைப்பட்ட மகரிஷிகளில் கௌடில்யரும் ஒருவர். பெருமான் ராம அவதாரம் எடுத்த போது அவர் ராமனுக்கு உதவியாக திகழ்ந்தார் அல்லவா? அப்படி ராம அவதாரம் முடிந்ததும் அவர் ராமரின் நினைவிலேயே இருந்தாராம். அதனால் மகரிஷிகள் கோபியர் அவதாரம் எடுத்த போது இவர் மட்டுமே கோபிக்கை ஆகாமல் இருந்து விட்டார். அப்படி அந்த கௌடில்யர் தெரிந்து கொண்டு பெருமாளை நோக்கி தவமிருந்தார். அவர் தவமிருந்த இடம் மூங்கில் மரங்கள் நிறைந்த வனம். அங்கே வசித்து கொண்டிருக்கும் அசுரன் அவருடைய தபஸை கலைக்க முயன்றான். அப்படி ஒவ்வொரு அவதாரம் முடிந்ததும் பெருமாள் வைகுண்டம் திரும்பி விடுவது வழக்கம் அல்லவா? கௌடல்யரின் தவபங்கம் அசுரனின் இடையூறையும் உணர்ந்தவர். உடனே கிளம்பி வந்த பெருமான் தன் சக்கரத்தை அசுரன் மீது பிரயோகித்து அவனை வதம் செய்து கௌடல்யரை காப்பாற்றினார். நின்ற கோலத்தில் சக்கரத்தை பிரயோகிக்கும் கோலம் பார்பவர்களின் மெய் சிலிர்க்க வைக்கும் அல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே அதோ அந்த ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் முடித்தார். இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு தொடங்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா திருமலை வாசனே ஆனந்த சேஷனே ஆதி சேஷனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பிரம்மாண்ட நாயகஸ்ய ஸ்ரீ பூநிலா சமேத ஸ்ரீனிவாச சுவாமினஹ வைவாஹிக மகோத்சவாக்கியஞ்சகரமணி ஔபாசனாக்னௌ அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வா வృద్ధ్వాంశం சுத்த ஆசீர்வான் மமக்தே இந்திரசுத்தோ நாகஹி சுத்த சுத்தாபிருதிபிஹி சுத்தோரயம் நிதாரகி சுத்தோ மமத்ய சௌம்யஹ இந்திரசுத்தோ ஹினாரயம் சுத்தோ ரத்ரான் தாசுதே சுத்தோ வృత్రాని జిగ్నసే சுத்தோ வாரம் ஜடாசதே மய்யாசீரஸ்தமஜ தேவஹூதிः दैव्याहोतारावणयन्त पूर्वेरिष्टास्यामधर्वासुवीराः मह्यं गिरन्तमयान हव्याकोतिः सत्यामन सौमे अस्तु ये नौमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजदामि देवी षड्रूपे रुणकृणोत विश्वे देवास हवीर्यत्थं माहास्महि प्रतिगामातनो धर्मारधामद्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सञ्चतपसो यत्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादिरे हव्यवाहं शिमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भोः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृतै घृतप्रदेको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमं वपामरोह जातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रजागमस्मासु देक्षितस्नोदीरिहिणोदरोणे अग्न आजाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोदा सत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् हेमतसुरुचो वेन आवः समुद्रया उपमा अस्य विष्टासतश्चयो नमसतश्च विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादो साधन्यं विदत्यकं तथेकं तस्त्रवणं ज्योतिराज तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भवर्यज्ञाकमावाहयामि भोगं समृद्धमावाहयामि ओं भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे ईदमानसुतप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षजिग्नं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे ईदमानसुतप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः पुरसर पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्ने यज्ञमिदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीत पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि
सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्ड प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य पुष्णे यजमानसुत्रहीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणयाम् सोमाव प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो सदुत्तरहीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया को वः प्रणयत स प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सकं साधयन्तरः इदं वदन्ते एतत्कृतपट्टावदागसहस्रभुवनं यजमानेऽन्यञ्चदेः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रावाहयामि अपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञे विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगे कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्रागे कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमागे कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमागे कृष्णनोभामि अग्निसोमाभ्यां कृष्णनोभामि प्रजापतिगे कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्रागे कृष्णनोभामि वसुभ्यो कृष्णनोभामि मरुद्भ्यो कृष्णनोभामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णनोभामि बृहत्पतये कृष्णनोभामि मित्रागे कृष्णनोभामि वरुणागे कृष्णनोभामि आदित्येभ्यो कृष्णनोभामि अस्यभ्यां कृष्णनोभामि पूष्णे कृष्णनोभामि कक्षागे कृष्णनोभामि कक्षदेवतसोमागे कृष्णनोभामि औपासनयज्ञागे कृष्णनोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णनोभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनोभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समिदसि स्वाहा अमृतमजवारणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिदा अराधयः प्रत्युष्टमृक्ष प्रत्युष्टा अराधयः चित्तप्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मुराग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन पस्सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुतं च निगितं च प्रगितं च अर्पणं च न्यार्पणं च सभद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च परार्धश्च इमामे अग्निष्टगाधेन पस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विदुप्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा षष्ठी शतसहस्रान्नियतमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वमर्तस्वदेतमर्तयदास्मान् प्रजगापतिर्ब्रह्मवक्षतेनान्नात्येन समेधाय स्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्याजलं सावित्र्या गृहीत्वा चुक्त्वा व्याहृतेर्जुहोते ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्वः स्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः अनुमतेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासावीः ओं भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्यास्त्रयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिशत्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ओं अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवनं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि विधा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः निमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोपमन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्वः स्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः अनुमतेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासावीः कल्याण वेदिका
కళ్యాణమతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. ప్రకల్పమానమపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రీయోపసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభానే జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మానాదమగ్రస్తపన్న రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ శ్రియమేవావరుంధే సీతే వాతే పునర్నివేద్యాః క్షేమో వై రాష్ట్రస్య శీతో వాతః క్షేమమేవావరుంధే. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖనసే నమః. విద్యుత్కోటిదివాకరాపమునిశం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి గిందిరా వసుమతిః సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసతి శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచక్రశంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాచ సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య భణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తండి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురే విరాజితే
ఇంద్రాగ్నియమ నిరతి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలబలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితి క్షేరచిత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకజాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వే పద్మీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీరామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుదాంబర్గభస్తి పున్నాకగంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకే సదహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామా తపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యా ఉత్తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశేర్వర్షధాస్త్రావధానే ఏకైకతిరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపణ వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుత్స్యపదమిత చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్ర ప్రయుక్త ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి జగత్కారణ భూతస్య మూల ప్రకృతి ప్రకీర్తమస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతే సమస్త దేవతా నికుట ముకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినే భార్గవస్యమన ఆప్నమాన ఊర్వవైదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేమిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యప సగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయ కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்பன் சுவாமியினுடைய
திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருப்பது அந்த திருமாங்கல்ய தாரணம். அதாவது அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யத்தை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி க்ஷீரம் அதாவது பால் அபிஷேகம் மற்றும் அந்த நறுமண பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்து அதற்கு துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அலங்கரித்து அதை அந்த திருமாங்கல்யத்தை அந்த பகவான் முன்பு வைத்து பின்பு அவரது உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை நாம் அந்த தரிசித்து கொண்டு அந்த சகல சௌபாகியங்களையும் அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தையும் பெறுவோம். அப்படி மைத்ரேயர் பராசர முனிவரை நோக்கி, குருவே, அரசர்களின் வம்சங்களை பற்றி விளக்கமாக சொன்னீர்கள். எது குலத்தில் சர்வ வியாபகனாகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் பரிச்சேதப்பட்டு காண்பதால் அம்சம் என்று சொல்லத்தக்கதாய் உள்ள அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தை பற்றி அடியேனுக்கு விவரமாக கூற வேண்டுகிறேன் என்று பிரார்த்தித்தாராம். அப்படி அந்த பராசர முனிவர் அருள் கூர்ந்து சொல்லனானார். நீங்கள் கேட்டது போலவே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் அம்சமான கிருஷ்ண அவதாரத்தையும் சரித்திரத்தையும் சொல்லுகிறேன். முன்பு தேவகனின் குமாரியாகவும் தேவ கன்னியருக்கு ஒப்பனவளுமான தேவகியை வசுதேவர் திருமணம் செய்து கொண்டபோது மணப்பெண்ணின் சகோதரனான கம்சன் மணமக்களை கல்யாண ரதத்தில் ஏற்றித்தானே அந்த தேரை ஓட்டி ஊர்வலமாக சென்றான். அப்போது ஆகாயத்தில் ஓர் அசுரரி எழுந்தது. அடே மூடா, நீ தங்கையை அவளது புருஷனோடு தேரில் ஏற்றி சென்று மிகவும் பிரியமாய் நடத்துகின்றாய். அந்த தங்கையின் 8வது பிள்ளை உன் உயிரை போக்கும் என்று கம்பீரமாய் கூறியது. அதை கேட்டதும் கம்சன் தன் உடைவாளை உருவி தன் தங்கை தேவகியை கொல்ல துணிந்தான். அப்போது தேவகியின் கணவரான வசுதேவர் தம் மைத்துரனான கம்சனை நோக்கி, நீ இந்த அபலையை கொல்ல வேண்டாம், இவள் வயிற்றில் பிறக்கும் பிள்ளைகளை எல்லாம் நான் உனக்கு தந்து விடுகிறேன், நீ அவர்களை உன் இஷ்டப்படி செய்து கொள் என்றான். அதற்கு இலகிய கம்சன் அப்படியே ஆகட்டும் என்று ஒப்புக்கொண்டு தேவகியை கொல்லவில்லை. அந்த காலத்தில் பூமி தேவி பூபாரம் தாங்க மாட்டாமல் துன்பமடைந்து மகாமேரு பருவத்தில் கூடிய தேவசபைக்கு சென்று பிரம்மதேவன் முதலிய தேவர்களை வணங்கி முறையிடலானார். தேவர்களே, பொன்னுக்கு பிதா அக்னி, பசுக்களுக்கு சூரியன் தந்தை, எனக்கும் சர்வ உலகங்களுக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே பிதா உலகம், யாவையும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் ரூபங்கள் அல்லவா? பஞ்சபூதங்களும் தன் மாத்திரைகளும் அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருமேனியே. இவையெல்லாம் கடலில் உண்டாகும் அலைகளைப் போல் ஒன்றொன்று பாதிப்பவனாகவும் பாதிக்கப்படுள்ளவனாகவும் உள்ளன. இப்போது காலநேமி முதலான அசுரர்கள் பூ உலகில் பிறந்து இரவும் பகலும் பிரஜைகளை துன்புறுத்துகிறார்கள். முன்பு ஸ்ரீ விஷ்ணுவினால் சங்கரிக்கப்பட்ட காலநேமி என்பவன் இப்போது உக்ரசேனன் மகனாக கம்சன் என்ற பெயரோடு பிறந்து விட்டான். இது போலவே அரிஷ்டன், தேனுகன், கேசி, பிரலம்பன், நரகன், சுந்தன், பாணன் முதலியவர்களும் அரச குலங்களிலும் பிறந்து கொடுமை செய்து திரிகிறார்கள். அவர்களை என்னை கூட எனக்கு சக்தி இல்லை. தேவர்களே, முன்பு கொன்ற அந்த அரக்க பிறவியரின் சேனைகள் மிகவும் அதிகரிப்பதால் என்னால் பூபார சுமையையும் பாப்பிகளின் சுமையையும் சுமக்க முடியவில்லை. ஆகையால் தாங்கள் தயக்கூர்ந்து என் குறைகளை போக்கி அருள வேண்டும் என்று பூமாதேவி வேண்டினாள். அப்படி பிரம்மதேவன், தேவர்களே, நாம் திருப்பார் கடலுக்கு சென்று ஸ்ரீயாபதிக்கு தண்டம் சமர்ப்பித்து இவற்றையெல்லாம் விண்ணப்பம் செய்வோம். அப்படி செய்வதால் சர்வஸ்வரூப்பியான பகவான் பூமி நிமித்தம் சாத்விக அவதாரம் செய்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி அருள்வர் என்று சொல்லி தேவர்களை அழைத்து கொண்டு திருப்பார் கடலை அடைந்தனர். பக்தர்களே, அப்படி அந்த சுவாமி தேவங்கங்கள் வேதங்களும் எட்டாதவனே, சர்வ ரூபியே, யாவும் அறிந்தவனே, சகல வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் நீயே, நீயே யாவற்றுக்கும் ஆதார புதன், நீயே உலகங்களை காப்பவன், சகல பூதங்களும் உனக்குள் அடங்கியுள்ளன, இவையும் நீ ஒருவனே
இன்றி வேறல்ல என்று பிரம்மதேவர் துதித்தார். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மாங்கல்யத்துக்கு புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் அர்ச்சனை பூஜித்து அலங்கரித்து பின்பு அதோ அந்த பகவானுக்கு முன்பு சமர்ப்பித்து அந்த பரந்தாமன் கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பே அந்த உபயநாச்சிமாரான அவரது ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் இதை வீட்டில் இருந்தபடியே தரிசித்து நமக்கு கூட அந்த தாயாரினுடைய பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெற வேண்டி அவரது கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவித்து கொள்வோம். பக்தர்களே, இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம், கண் குளிர சேவிப்போம், அந்த பரந்தாமனை அந்த கோவிந்தனை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். பிரம்மாவின் தோத்திரங்களை ஸ்ரீய பதியானவர் திருவுளம் பற்றி மகிழ்ந்து விஸ்வரூபம் காட்டி, நான் முகனே தேவர்களுடன் சேர்ந்து எதை என்னிடத்தில் பெற வேண்டும் என்று நீ கருதினாயோ அதை செய்வாயாக, அதை கிடைத்தாதாகவே நினைப்பாயாக என்று கூறினாராம். அப்போது பிரம்மா முதலிய தேவர்கள் சுவாமியின் விஸ்வரூபத்தை சேவித்தார். மீண்டும் பிரம்மதேவர் எம் பெருமானை துதித்தார். அசுரர்கள் மனித பிறவிகள் எடுத்து தேவர்களுக்கும் உலகத்தாருக்கும் துன்பம் இழைக்கிறார். அதற்கு செய்ய வேண்டியது எதுவோ அதை நியமித்து அருள செய்ய வேண்டும் என்று பிரம்மா பிரார்த்தித்தார். அப்போது எம் பெருமான், வானவரே, இப்போது வசுதேவருடைய பத்னியான தேவகி என்பவளின் 8வது கர்ப்பத்தில் அதிகரிக்கும் என்னுடைய தேஜஸின் கடைக்கண் பார்வையில் அசுரர்கள் பலவீனப்பட்டு சூர்ணமாவார்கள். இதை அறிவீர்களாக என தேஜசு அவ்வாறு அவதரித்து கம்சனாக பிறந்திருக்கும் கால நேமியை சங்கரிக்கும் என்று நியமித்து ஸ்ரீ பகவான் மறைத்தார். இதோ திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदशतम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనవతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతవిద ప్రసువా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజాం చ నృత్యభాషాత్ తజకం రాజావరణోన్నమయదాం గిధైక స్త్రీపౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వరుణస్ృతేహ మధ్యాజ మృడయా తామవశ్యరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమానస్రాజాస్తే గీతమానో హవిర్పిః అహేడమానో వరుణేహ బోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపజాసతిష్ఠాః యజుష్టో వన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ వేదాగంసి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సప్తన్నో అగ్నే మమ భవతే నితిష్టో అస్యావజదో వ్యష్టో అవజక్షుణో వరుణకం దడానో వేహం మృటీకం సహవో నయేధి స్వాహా తమగ్నే అజాస్యాసన్మనసాహితః అజాసన హవ్యమోహితేజానో దేహిమిహిజడ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువః స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపబ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపబ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపబ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువః స్వః స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిశత్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనాయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానధనే పదం సమూఢమస్యాగం శ్రీ స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి సర్గతో ప్రదాని పస్మషే ఇంద్రశగిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివే చక్షునాదర్గ స్వాహా తద్విప్రాసోపంచమోజాగ్రమాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసుభా యదస్య కర్మణోత్తిరీరజం యత్వాన్యోనిమహాకరం అగ్నిస్తస్మిష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగస్విష్టకృతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే జోతహుతాహుతేనాంగామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా
अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराहार्जातवेदा विजर्हनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मरायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषडन्तरिष्टै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिधि तेजोषि तेजोमयि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने सप्त सप्तरिक्मा सप्तर्षे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा जिनन्त सप्तयो निरापरत्वा कृतेन स्वाहा तथान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथ्वी भुक्तं वोषधि वनस्पतिं धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथ्वी जीर्णं वोषधि वनस्पतिं धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्धाम्रहरहविडा कृतेन समादित्येन रसविस्समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां भूषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितर्पिता महाप्रपितामहास्त्याक्षै यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्ताः अनुमतेन्ममुक्ताः सरस्वतेन्ममुक्ताः देवसविदः प्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षेतमसि मामे श्रेष्ठाः वरिष्ठाः कक्मरेष्ठो क्रमवचो अपापधि त्वेषं वचो अपापधि स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजे कृतमत्रमेधामश्वन् पृथिव्या दिवो मा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमदा विष्णोः सदनमसि दक्षिणदा विष्णोः सदनमसि उत्तरदा विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्या अर्धिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषधयस्थितिमं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् आभोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे तथातनामहेरणाय रक्षसे यो पश्यवनमोरसस्तस्य भारिगदेहनः वचतीर्ममातरः तस्मा आरङ्गनामभोजस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहकं हरस्मि भूयासं मयि मेधामयि प्रजामयि यज्ञस्तेजो दधातमयि मेधामयि प्रजामयिन्द्रियन्द्रियं दधातमयि मेधामयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्त्रे प्रागश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वैदानि शेषापशेषानां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्यादमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्यादमणीं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
திருமலை வாசனே, ஆதிசேஷனே, கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய திரு கல்யாணத்தில் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜ ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாகுத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வு, அதாவது வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரட நம்பி நடக்கின்றதா நின்றதீர். பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த ஆண்டாளுக்கு கனவில் தோன்றி அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்லுகிறார். அதே இந்த வாரணம் 1000 என்பது 10 பாசுரங்கள். இதில் அந்த பாசுரத்தை தினமும் நடக்கின்ற திரு கல்யாணத்தின் போது தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு விளையாடும் அந்த நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாகும். பக்தர்களே, இனி அடுத்த ஒரு அருமையான நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மாலா பரிவர்த்தனம். இந்த நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான அந்த பெருமானின் திரு கல்யாணத்திலே மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலை இன்னொருவர் அணிவது ஆண்டாள் பிராட்டி தன் நாச்சியார் திருமொழியில் கொள்ளால் ஆணிரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனம் கவலும் திரு துழாய் மாலைகளில் கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்களே என்று அந்த திருவெங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாத வீற்று இருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு போய் சேர்ந்தது. அந்த பிராட்டி சூடிக்கொண்ட மாலை பிறகு பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பூமி பிராட்டியாருக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. தேவிகளின் மேனி சுகந்தத்தையோடு கூடிய புஷ்பத்தை மறுபடியும் அந்த மலையப்ப சுவாமி, அந்த கோவிந்தா, அந்த பரந்தாமனுக்கு திரு தோள்களில் வந்து சேர்ந்தது. அப்படி மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை அடுத்து தாயாரை இருவரையும் அந்த மலையப்ப சுவாமி அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம். அதை விட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதை அடுத்து அதோ அந்த அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் தலம்பராளு என்கிற நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. அந்த பக்தர்களும் கூட ஸ்ரத்தையுடன் பக்தியுடன் அந்த திரு கல்யாண வைபவத்தை தரிசித்து கொண்டு அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெற உள்ளார். இதோ பரிவட்டம் மரியாதை அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு. இதை தொடர்ந்து தலம்பராளு என்கிற நிகழ்வு நடைபெறும். மங்கள அக்ஷத்தையை பகவானின் திருவடிகளிலும் தாயார்களின் சிரசுகளிலும் அர்ச்சகர் சுவாமி ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ